میرے जी दोस्तों आप सबको NQ TV4 पर खुश आमदीद। अनकार का जादू या फरेब नज़र, तारीख के कब्रिस्तान में सिर्फ हीरो दफन नहीं, वहाँ दुनिया का अजीम तरीन, वहाँ फरेब भी दफन है, वो नारे भी दफन हैं जो कभी इंकलाब कहलाते, और वो चेहरे भी दफन हैं जो बाद में इक़्तिदार के भूखे साबित हुए, और वो भी हस्तियाँ दफन हैं जो मार्शल लॉ लगाकर दुनिया अजीम में आमर साबित हुए। इसमें कोई पाकिस्तान की मिसाल नहीं, इसमें जहाँ जहाँ भी गरीब गुरबा ममालिक हैं वहाँ मार्शल लॉ लगते रहे, वहाँ आमर बनते रहे। इसकी मिसाल चिली, युगांडा और सबसे बढ़कर पाकिस्तान में जिंदा और जवेद मसाले हैं। और ये मसाले आपको किस किस नाम से गिनाई जाएं, सच ये है अगर हर अनकार मुकद्दस नहीं होता, कुछ उनके असूल भी होते हैं, और कुछ सिर्फ इसलिए कि मेरी बारी पहले क्यों नहीं, बाद में क्यों। मेरे जी दोस्तों, आज के दौर में अनकार कोई नज़रिया नहीं, सिर्फ एक बयानिया है, एक पॉलिटिकल प्रोडक्ट है। पैकेज जितनी मर्जी जज्बाती हो, बिकाऊ माल इतना ही महंगा। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया तो बहुत शुक्रिया, अगर नहीं तो हमारी रिक्वेस्ट है आप सब्सक्राइब भी करें। प्रोग्राम पसंद आए लाइक शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंची रहें। अगर कदीम तारीख से लेकर मौजूदा दौर तक देखा जाए, सकरात से लेकर सियासतदान तक सच का कत्ल होता आया है और सच का कत्ल ही हो रहा है। सकरात ने इनकार किया तो वो मर गया क्योंकि उसका सच इनकार था, सौदा नहीं। आज का सियासतदान इनकार करता है तो ट्रेंड या बयानिया बन जाता है। सकरात के पास एक प्याला था और आज के बागियों के पास मीडिया सेल, सोशल मीडिया, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ट्विटर, एक्स, इंस्टाग्राम का तैयारशुदा मवाद उनके पास हर वक्त मौजूद होता है और बयानियाँ बनाने को हर दम तैयार रहते हैं। अब कैद होना कुर्बानी नहीं, ये पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट है। आज का कैदी कल का हीरो बनता है और कल का हीरो आज का वज़ीर आज़म बनता है। कल का डाकू आज का सदर पाकिस्तान बनता है और करप्शन के इल्ज़ाम में पेट फाड़ने वाला दुनिया का मसीहा बनता है। सवाल ये है, यह जद्दोजहद है या आने वाले वक्त की कैरियर प्लानिंग है। ईरान को अक्सर जरात आलम बरदार बनाकर पेश किया जाता है, मगर हकीकत यह है आलमी सियासत में भी कोई भी रियासत असूल पर नहीं, अपने मफाद पर चलती है। ईरान का इनकार भी कोई रूहानी बगावत नहीं, ये एक सरद असास इलाके का खुला एक खेल है। प्रॉक्सी जंगें, फिरका वाराना असर और खित्ते में गलबा, ये सब इस इनकार के पीछे खड़े हैं। अपना मुल्क तबाह करा लिया मगर इनकार करके और नुकसान कराने की कोशिश करते रहे। और पाकिस्तान के आर्मी चीफ, वज़ीर आज़म अपने मफाद के पीछे ईरान को कायल कर चुके हैं कि अमेरिका और ईरान एक एग्रीमेंट करें, और दिन रात पाकिस्तान के आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म पाकिस्तान को बचाने के चक्कर में और पाकिस्तान के मफाद में ये इतनी मेहनत कर रहे हैं किसी तरीके से इस इलाके में जंग बंद हो और अमन कायम हो, मगर इनकार अपनी जगह पर कायम है। ये इनकार अना का है, ये मैं का है, इलाके में बालादस्ती का है। इमरान खान का इनकार ब्रांड है या बयानिया या एक खुफिया हिकमत अमली। इमरान खान ने एक काम बहुत महारत से किया, उन्होंने इनकार को ब्रांड बना दिया, इनकार को बयानिया बना दिया। एक ऐसी कौम को जो बरसों से दबी हुई थी, जिसे एक नहीं सुनने की भूख थी, उसे उन्होंने मुकम्मल दास्तान फराहम कर दी। मगर यह मसला शुरू होता है
کہانی جتنی مضبوط ہو حقیقت اتنی ہی غیر ضروری اور فالتو ہوتی ہے۔ انہیں وہ شخص چاہیے ہوتا ہے جو ان کے غصے کی زبان بولے، اور عمران خان نے وہ زبان بولی۔ مگر سوال اب بھی وہی ہے، کیا یہ انکار رسول کا ہے یا صرف اقتدار تک پہنچنے کا ایک اور راستہ؟ کیونکہ اس کی تازہ مثال ہمارے سامنے ہے۔ کل کا چور ڈاکو ایک وزیر اعظم بنا ہوا ہے، اور ایک صدر پاکستان بنا ہوا ہے، ایک پاکستان کا نائب وزیر اعظم بنا ہوا ہے اور وزیر خارجہ بنا ہوا ہے، اور ایک پاکستان کا سیکورٹی رسک وزیر دفاع بنا ہوا ہے۔ یہی حکمت عملی عمران خان کے ذہن میں ہے۔ آج وہ جیل سے باہر آتا ہے، اس کو بھی پوری امید ہے وہ بھی سیدھا پاکستان کا وزیر اعظم بن کر پاکستان پر راج کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ اس کا آنے والا سنہری خواب ہے۔ انکار ایک ایسا لفظ جو سب سے کامیاب دھوکہ۔ انکار میں ایک خطرناک کشش ہے۔ یہ انسان کو ہیرو بنا دیتا ہے، چاہے وہ ہیرو ہو یا نہ ہو، کیونکہ عوام تحقیق نہیں کرتے، وہ کہانیوں پر یقین رکھتے ہیں۔ اور ہر دور کا سب سے کامیاب سیاستدان وہ ہوتا ہے جو سب سے مضبوط کہانی بیچ سکے۔ آج کا انکار ایک ہتھیار نہیں، آج ڈرامہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس ڈرامے میں قربانی بھی اس حکمت عملی کا حصہ ہوتی ہے۔ اس میں قید بھی ہونا پڑتا ہے، اور بغاوت بھی کرنی پڑتی ہے، اور اپنے اصولوں پر چلنے کا ڈنڈورا بھی پیٹا جاتا ہے۔ اگر اس کے نتائج کی طرف جائیں، حقیقت تلخ مگر ضروری سچ ہے۔ اب وقت آ چکا ہے کہ ہم خود سے جھوٹ بولنا بند کریں۔ ہر انکار سچ نہیں ہوتا، ہر باغی تابع دار نہیں ہوتا، ہر مظلوم بے قصور نہیں ہوتا۔ اصل سوال یہ ہے کہ کون نہیں کہہ رہا، اصل سوال یہ ہے وہ نہیں کس کے لیے کہہ رہا ہے۔ کیونکہ سقراط کا ایک سچ تھا اس لیے وہ مر گیا۔ آج کا سیاستدان زندہ رہتا ہے کیونکہ اس کا انکار اکثر حساب کتاب ہوتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے، ایک انکار روشنی تھا اور دوسرا انکار اکثر چمک ہوتا ہے۔ اور یاد رکھو، چمک ہمیشہ روشن نہیں رہتی، اور وہی چمک کبھی کبھی وہ صرف آنکھوں کا دھوکہ ہوتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، آج ہم آپ کے سامنے بین الاقوامی حالات کے تناظر میں اور پاکستان کے سیاسی حالات کے تناظر میں انکار کی حقیقت آپ کے سامنے رکھی، اور یہ آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ امید ہے آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے گا۔ اگر پسند آئے اس کو لائک اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچی رہے۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔